Салом алейкум. Мешнавӣ? Мана ништиякум. Алло. Салом алейкум. Ва алайкум ассалом бародар. Сама тенҷа масоз. О, саломат бошӣ, ромат калон. Чинчау. Чинчао. Чинчау. Ама хуб се шама тенҷ коросос. Я навора дидим Саломат бошӣ, шукри дар Худо. сомонаи иҷтимоӣ дидим аз навора бисёр диққатма ҷалб кард ва ман рости гап нав қадами хидмат дар роҳи сомонаи иҷтимоӣ гузоштаистам ва ҳар ҷоям ки масалан ягон иштибоҳ карда бошам ё ки ягон масалан аз усулҳо аз ҳамун нави варзиши ММА-ро дар назар дорем, ягон хатогӣ карда бошам, аз ҳама бачаҳое ки ММА хубтар аз мо мефаҳманд узр мехоҳам ва моам ба вақти худаш ҳамун чизҳоро меомӯзем. Сиёвуш, ҳамин наворе ки шумо пештар карда будем дар сомонаи иҷтимоӣ як бигем просмотри калон нагирид. дар ҳамун ишкошими зебои Бадахшони Тоҷикистон ки ҳаст, як навор рӯи эфир омад ва диққати ҳамагонро ҷалб кард. Дар бораи варзиши ишкошим чӣ гуфтанӣ ҳастед? Дар Бадахшон то ҳозир рости гап на он қадар пешрафтааст ММА. Ва ҳар одамое ки дар ин ришта тамрин мекунанд ва иштирок мекунанд берун аз Тоҷикистон ҳастанд онҳо. Ва ё ҳастанд аз Хоруғ ҳастанд, аз Ишкушим ҳастанд ва аз Вахон ҳастанд. Яъне тамрингоҳ ҳастад, лекин на касбӣ. Инчунин ки мо видеоро дидем, видеое ки дар ноҳияи Ишкушим дар деҳаи Багуш ҳаст. Мурод, бародар Мурод ин яке аз варзишгарони беҳтарин аст аз ин деҳа, на танҳо аз тамоми ноҳияи Ишкушим. Ӯ яъне аз Москва омад дар Бадахшон. Ана он кас аллакай чӣ бигӯм дар фикри ҳамон писарбачаҳон ин идеяро гузошт. Монанди Мурод агар якчанд каси дигар дар ҳар як деҳа бошад, аллакай варзиш паҳн мешавад, аллакай пешрави хеле зиёд мешавад. Манам рости гап навораи Муродро дидам, беҳтарин, барое ки манам худам аз ҳамин ноҳия, аз монанди ҳамин деҳа баромадам ки ҳеҷ фарқияте надорад. Манам аз ҳамон ҷо як тамрингоҳ дорем, ҳичи давом набуд. Давраи шӯравӣ хунук хунук буд. Рости гап мо кимоно аввал ягон чӣ мегӯянд, ягон ҷемпир мепӯшидем, баъд кимоно мепӯшидем, бо машқ мекардем. Зимистон, тобистон фарқ нестад. Аз ҳамон ҷо баромадем. Яъне фақат як чӣ умед доштем, шавқ доштем, яъне дурбин буде. Вақте ки одам дурбин мешавад ва ҳар як баҳона қатъӣ ба пеш меравад. Яъне ман дастгирӣ мекунам Мурода. Ҳама дар умум, яъне мардумо тоҷик сарҷамем ва мо дар ҷаҳони ММА ном баровардагем аз лиҳози дастгирии ки дигара мекунем. Масалан ҳамин рӯз даъват ба фикрам айни муддаост ки мо бояд даъват ба амал биёрем ва ҳамагон барои Мурод, барои шумо, барои мардуми худмон як толореро бояд дар ҳамон ҷа бунёд карда бошем. Барое ки аз комментариҳо мехел бӯе мебиёяд ки мардум мехоҳад ҳамин корро кардан, лек намедонам ё мушкилоти замин аст. Дар ин давр ки мо зиндагӣ ҳамаи мо инстаграм доранд, ҳама интернет доранд, ҳама чӣ хурду чӣ калон. Ман боварӣ дорам ки қариб ними Тоҷикистон, на танҳо ними, тамоми Тоҷикистон ин наворро дид ва дар комментариҳо ҳамаи ҳатто занҳо гуфта ҳастанд, мисол номери картата патои ман ба шумо маблағ заронам. Фарқ нест, каме ҳам боша ки аллакай ҳамун зан, мисол ки ин яке дилсӯзӣ аст. Ӯ зан мумкин аз намедонам аз Хатлон аз куҷам бошад. Лекин дид ки писарбачаҳое ки деҳотӣ машқ тамрин мекунанд, яъне бо пакетҳои пластикӣ омада истоданд, дилаш сӯхт. Фарқ нест, 1 сум, 10 сум, 20 сум, лекин ин корро калон кард. Як апа дар як зери як видео навиштагиай, ҳамун пакет гуфтем де ёдум омад. Як апа навиштаг ки ҳамун чанд нафаре ки бошанд ҳисоб кунед, равон кунед, ман сумка равон мекунам.
аким ина бин ки зан амуҷа маълуме ки вай зан барои сурати зан, Bale, бале, bale. зан маъно лек шуҷоати мардӣ дорад. Ман ба ҳамун хотир дар назар дорам ки агар ягон нафари мардои ҳамин ватандӯст дар Бадахшон хеле зиёд аст. Ман бисёриҳошро мешиносам ки бисёр ватандӯсту ҳамин меҳанпарастанд. фикр мекунам ҳамин видео сабаб бояд шавад ки дар Бадахшон алалхусус дар ноҳияи зебоманзари Ишкочин овозадор як толори барҳаво барои ҳамин бачаҳо ҳамин ба воситаи шумо ва Муроду ва ҳамон бачаҳо дар ҳамон ҷо як толори варзишӣ агар бунёдам шавад, фикр мекунам хеле айни муддаост ва ҳамин чиз бояд то охири соли 2026 ба анҷом Ҷавоби бирасад. ман мехоҳам гуфтане ки ин навор ин дар ноҳияаш кушум дар ғоронзамин мегӯянд. Ҳамун ҷо макони ғорон мегӯянд. Хоб, ва дар ноҳияи бахши дар деҳаи Боғуш яке аз зеботарин манзараҳо. Дар ҳамин ғорон яъне бигем ки шахсоне нест ки мисол яъне мураббиёни профессионалӣ нест. Ҳаст, лекин дар Тоҷикистон нестанд, берун аз Тоҷикистон. Айни ҳол танҳо Мурод аст, танҳо Мурод. Агар ки як тамрин онҷо шавад, онҷо се қишлоқ, яъне се қишлоқ наздик аст. Бале, се қишлоқ омада дар як ҷо тамрин мекунанд. Ин аллакай пешравӣ аст. бале. Ман намехоҳам ки мисол номи касеро гирам ки бародар биё маблағзорӣ кунем. Не. Чунон гуфтем ки ҳамаи мо Инстаграм дорем, ҳамаи мо телефон дорем. Вай, Аллакай диданд. ман шуморо фаҳмидам. Аллакай Яъне ки дидам. шумо даъват ба амал мебинед ки ҳама як сарҷам шавад ҳамунҷа ба чӣ ҳамун толори варзиширо яъне бунёд кунад. Хеле хуб. Аст. Бародарон навиштагиам, бародаро аз ба фикрам ки аз Хатлон, аз Кӯло буданд, намедонам куҷое ки умуман фарқ нест аз куҷое буданд, аз Бадахшон набуданд. Аллакай навиштагиам ки бародар карта ки бародар беҳтарин мо мебиёем Бадахшон. Аллакай сухан дай кадом ин як қувват аст. Бале. Сухан ин қувват аст. Бале. Аллакай Мурод чихе ки шумо гуфтем, Мурод на ба хотири он наворо гузошт ки он мехоҳад ба таври озира гӯем хайп кунад, на. Мумкин гузошт барои дуруст гап барои ман аввал манзара бисёр хуш, манзараи хушрӯ, бисёр зебо. Баъд писарбачаҳои деҳотӣ ки оддӣ ки ман дар симои ҳар яке онҳо худамро яъне дидам, худамро ҳис кардам ки манам чунин будам мисол. Монам аз замин як ҷо баромадем рости гап. Бале, бале, бале. Бигем навори ғайриоддӣ шуд, наворе ки дар ҳақиқат бояд як талчок шавад ки ҳамин аллакай мардум фикр карда бошад оиди сохтани ҳамин толори варзишӣ дар ноҳияи Ишкошин. Хоб, дар ноҳияи Ишкошин поягузорӣ шавад. Ман фикр мекунам дар дигар минтақаҳо, яъне дар дигар ҷамоатҳои ҳамун ноҳияи Ишкошин рушди ММА боз дар авҷи аъло мешавад ва чунбоду ҳавоам хеле побарҷост. Обҳои соф, хоб, ҳамон гиёҳҳои табиӣ, хӯрокҳои хеле болаззат, ҳама ҷиҳата дар онҷа варзишгар обу тоб меёбад ва мардуми Бадахшон бениҳоят мардум. Баъд аз маш ширчой. Ширчой ин Баъд аз тамрин ширчой. ман ҳар як комментария ҳамонро мехонам ки дар ҳақиқат ягон нафаре нест ки ягон гапи ноҷо гуфта бошад. Хай намедонам агар гуфта бошанд ӯ нафарро далид карда бошад, лек зан, мард, хоҳар, бародар ҳамин тифоқ, ҳама тифоқиро дар ҳамунҷа сулҳ, субот, ҳама чӣ дар ҳамун навор дида мешавад. Дастгирии аллакай 3-4 қадам ба пеш аст. Мо мебинем ки ҳамун ҷанговар дар ринг, дар ҳамун бигем ки Октагон. 8-онҷа ҷанг карда истодааст, октагон ҷанг карда истодааст. Лекин мо намефаҳмам ки пас парда чи аст. Хело зиндагӣ сангин. Тамом бора худам мефаҳмам рости гап. Ман худам ман қариб 40 сола ҳастам ва ман баъд аз як моҳ, баъд 2 моҳ мумкин барам рӯи октагон баром, мебинем чӣ мешавад. Бале, сангин аст, сахт аст. Дар ин замон фақат маблағ каме бошад, камеам бошад ки ба мо файтеро маблағзорӣ кунанд ва ё рости гап як бор гап мегӯям ки мардуми тоҷик бақувват аст. Масалан зудо. Чанд сол пеш зудо он қадар Тоҷикистон рушд накард. Яъне ба дастгирии Исмоил Маҳмадзоҳир нигоҳ кун ки зудо чӣ қадар тараққӣ кард, пеш рафт.
یعنی عین حال زودو بالاتر است. زودو баланд буд мемонад. یعنی باز هم بالاتر شده در تاجیکستان و من میخوام که MMA هم بالند شود. MMA هم بالند شود. یعنی دستگیری کردن در کار. همون دیگه ایش در کار نیست. خب فکر میکنم این نوار چون شما در بالا گفتین که همگان امروز از سامانه اجتماعی استفاده میبرند، این نوار فکر میکنم با نفران مسئولی که موظف هستند در تاجیکستان MMA را برای رشد MMA یعنی تلاش و زحمت میکشند شبانه روزی در تمام منطقه های تاجیکستان یک چاره‌بینی های خیلی محتشم رو به میان میارند. این فدراسیون تجارت است زیر رهبری اکای داورجان که بنیاد MMA خیلی در سطح خوب برآمد و بچهای ما بله دورون در حقیقت بسیار کوشش به خرج داده است. اکای دورون بسیار کوشش به خرج داده است که MMA پیش را. من اونجا بودم، من میفهمم. من این نه تنها به سخن است، نه من راستی گپ من میدونم اون چه رقم شخص است که یعنی چی بگیم دل خود را یعنی قوای خود را نیروی خود را صرف کرده است که توجیک MMA پیش رود. بله میرم من ما وقتی که یک چند نفر از چمپیونات آسیا بود چمپیونات بله آسیا آمده بودن بچه‌ها علاقه اونجا چند مدال داشتگی بود. بعد اونجا یک نفر صحبت کرده با بابا یک ورزشگر اونجا همین گونه سخن رفت که او گفت ببینه که زمانی صاحب استقلالی نفرای مرد شجاع را به میان آورد و این نفرها یعنی که سبب شدن که من 50 60 70 ساله شدگی من از تاجیکستان مثال تا ازبکستان دیدگی نیستم ولی نویره ما صرف 4 5 میخونه علاقه در دبی گشته ایستاده در چندین دولت‌هایی که پیشقدم‌ترین دولت‌ها هم بچه ما رفته یعنی نویره ما رفته دیسته که باعث افتخار چیزا نبود دوره ما نبود بله خودت میفهمی که ما 5 سال خوندم با هم یگون بار مثال در چی اشتراک نکردم در جنگ‌های کسبی یعنی در محاربه کسبی نکردم. من 29 ساله یا که 30 ساله با فکر شدم 29 یا که 30 اگر فکر نکنم یا که 29 یا که 30 اولین محاربه کسبی من 29 سالگی بود. این علاقه مردم تو 30 سالگی یعنی MMA خصوصا MMA رو بس میکنن یعنی کریر خود رو شو میکنن بس یا میکنن بس میکنم امان سر این خنده است. بله ولی شکرانه میکنیم که امروز همی تجربه ها بودن که خطر در ویتنام دعوت کردن و یک نفری هستی که در جامعه که توجه شد در بین این کم مربی ها شما را انتخاب کردن دعوت کردن رفته تمرین داده ایستاده است. این یک باعث افتخار است که یک مرد تاجیک یک ورزشگر حرفه‌ای یک مربی کردان در کشور پیشرفته یک مربی تاجیک در اونجا درس داده است. شما پرسیده که چی نقشه دارین؟ آره من یک نقشه بزرگ من این است که من میخوام یک ایده دارم که در ویتنام یکی از کمپ یعنی همون بازه MMA که شخصا برای مردم تاجیک یعنی برای خودمون که از مردم تاجیک باشد یک تانه ساخته شود همچون مانند تایلند یا که مانند دیگه جا این حال فقط در تایلند است. مثلا دو تا زال خیلی نامدار است تایگر مایتای با دیگه چی نموش بود AKA در ویتنام نیست. اگر این ایده رو در نانچان کنیم ما میتونیم برای مردم تاجیک همین کمپ رو همین بازار رو به پول به چی اومده اینجا برای که اینجا خیلی خود میفهمی زمستون ندارد. بله بعد بود هوای اینجا از تایلند خوبتر است. بارون روی کم است در نانچانگ و در نزد ساحل است. بله مرامت ساحل کوهستان همه چیز اینجا است. اگر این ایده اینجا شود دیگه برای ما در کار نیست ما رفته در ATA یا که رفته در تایگر مایتای تمرین کنیم. مرامت بله بچهای تاجیک ماده به پول بیش تمرین کنید. این یکی از نقشه و یکی از ایده و یک موضوع من است که این کمپ رو جو سازم. اگر مخفی نباشه تا کجا همون کارو عملی شده مثلا چند فایز کارو را ایجاد کردگید یعنی میشود این کار این بگیم که ناممکن کار نیست یعنی چون که نشود نه میشود البته باز گپ در سر مبلغ میرود همه جز تمام دنیا باید مبلغ باشد مبلغ زوری و باید مشکل بین آدمان باشد آدمان ته جوی ویتنام
چی حکومت و چی یو رفیق همین چی باشد. یعنی همیشه وقتی که کنتاکت داشته باشی، وقتی مشاوره داشته باشی، رها شده میشود. میتونی برو کرده الکی جو همینجا از مثال یک دو سه جو در فکر من هست، من دیدم جو را از نظر گذارانم. خیلی خوب است، خیلی خوب است. نه ما که $20 اینجا نمیگیرم اینجا که یک ممکن که اگر برای کمربند جنگ کنیم ممکن بکنم انا برای میره به کمربند. نظر مرا مامورا در نظر دارم که در ایسه اگر برای کمربند مبارزه بری هم قدر مبلغ میگیری. امید جان در جنبست صحبتمون با بیننده با نفرانی که روی خود رو در ساحه ام ام ای یعنی که قدم گذاشتند، نفرانی که امروز دل بستند به ام ام ای، نفرانی که شاید دل شکسته شدن از ام ام ای، چی گفتنی هستیم و وعده میدیم که پس از این نوار باز نوارهای بعدی نیز میبراید. در جنبست با این نفران چی گفتنی هستیم؟ اول اون که دلشکسته هیچ وقتشان در کار نیست. یعنی دلشکسته میشویم. من خودم 1000 بار دلشکسته شدم، 1000 بار دیگه با دلدی خدمت کردم. راست دیگه تنها این تو خودت هستی که میتونی خود رو هم دلدی کنی، هم بگیم که با پایان پخش کنی و با بالغ برداری. تنها تو هستی. و تمام برادرانی که ام ام تمرین میکنن میگم که هیچ وقت فکری یعنی با عقیب رفتن، نومید شدن باید بگیم که فکری اون که مثال من سپانسر ندارم یا که من شرایط ندارم یا که تمرینگاه خوب ندارم، این گپ باید نباشد. فقط مشق کردن در کار، با امید شدن در کار، دلدی کردن در کار. دلدی یعنی موتیواسیون. بله. تمام مثل نورس‌های دیسیپلین این نمبر رقم یک. دیسیپلین اول دیسیپلین. بله، مثل نورسانی که در امروز در اشکوشین برآمد خریدن، نو بسته از بله تولور نداشتن، نو بسته از چی کمکمی ندارم. نداشتن، در یک هوای صاف و بی‌غبار در دست دستپوشک ها و در پا هم کتی های چندان ما خودم شیرچای قدی کلون شدگیم. ما خودم شیرچای قدی ام ام ای جنگوار شدگیم. جنگاور بیرحم میشه. امید آه. جان خدا برای من یارت، نومیشم در کار نیست. خدا یارت. بله، سلامت باش برادر، سلامت باش. خدا حافظ. در امان خدا باشه. باز نوارهای بعدی می شود. دوستان عزیز، در حتما. صدر میگیم که دل شکسته نمیشویم و مهمتر از همه با ورزش مشغول شدن فراموش نمیسازیم. هر نفری که در روی ورزش تمرین و مشق میکند، اون نفر عقلانی نفری موفق است و او میتواند که روی درست زندگی رو یافته باشد و نام خود را در جهان یعنی شناخته کرده باشد. تا نوارهای بعدی. سلامت باش برادر. خدا حافظ.